Mwakwaba eba Osofo Akresi TV. Medika mo hu say ahade isua de ye live stories the nipa bia fam ntia unya subscribe ya omo ni so be subscribe na wa like na wa comment na wa follow say the be content bi anytime be interview bia no won sabetumi aka bi bidin di Osofo Akresi and me was special guest wa papa fat o hear the live story na uhia say uti kosi da Mwakwaba ba Osofo Akresi TV Midasi na apomboko de apomboko da kan wasem kakra etre pese hu wasem kakra. Okay, midasi idi kan ye frame me Mr. Nkansa dodo no frame me Olenge me wo baby ani but ne ede me ba bibi ani eni how me for na me beka na obi bia so de ye afutuo first na me wo enkran my train 20 years na ne and now so me ba bibi ani no ana me be kire mu ama obi ehu se baby anyame do be ko bia no eye me se ne dika no ya na wo de wu hu but e bedru ho na wo say yes nyame nim baby eye ma obi no de ni kosue. Okay da ye ha e be se sha se na wunyi no na abrabo no etesei oh me nyi no na abrabo no de na ye nse nipa wo ya branch e okudru nkrande a na abrabo no em se eye enti bi kudru enkran eye me ne me ho kani nse ho na me ko start ma brabo eye 1990 emra me wie secondary school no anaja me ko ho na da ho no na adwuma bere na wo ye e ho no na adwuma ya me ye wo ha ye na me tonton home use niema enkakra nti no na me ya me di enhu me hu kani amene ne bo bra wo ho for 20 years nti ho no na life say do akra de nim say akra life de niema wo mi oh na eye pa na niema koso but na ho no na me ni nsa ne dwuma na emra me ho kani na enya o hawo no na fei abrabo no aye dia ma bi oba na me ne ho no e ba sa no oja me na me ne wo ma me ensa na edin na da o kan so hia o how be na ufam o how a me fam no se hun se obrade aye ti se ahwede e bi o awie de baby nso enye de ana wa onim ye mai de di ono berry but e dru baby enyo de a na aja weja ma won ko asa wori nti eno ni o how a e ba ma brabo mu a e ma me di bi pia ha na ho ayi na me ba be kan na obi afutu a me say how na kom na sika se modwuma esei ya madwuma sei ese ono ba to na oni no abobra wa wo ma me ensa na o be sedin adwuma sei nanka oba no beboa nanka mohwe nkola na we yuba kwa ma no em se edin se wan hwe ya odi aduro be kan wano nanso tambia ne se wo ben nyame a obie wani ama hu ne eye nti da me hu se da wo kan no de na enam so a de wo be pie krom ha na me hu dia wo ne niema wa fam se be obi o hwe no onso betimi apeki bibie oh em se emre ba za no se ne ameka no na fe awade no oba ne se onware bi mtina ese wo san di nkora ni nyina mame na ni ade ba ko tambia wo ben nyame a ema wuhu bibi ni se emre ni ma ni besi no me ko empaibo ache mota forest nti me ko ho no osofo no ehye nkom bi ho se etem na me wife oni me nya problem tu afri fie kura me de na ma si tu bedroom bi won papa fie wo agogba nti wo tu akotra ho nti mira osofo no de yichire ne baaye na me ka kire no wan konti mi ginam me bompae na prophecy no so baaye no so ebem mira bompae no ye se ye kotra se na sofo ne frɛ me ana ka kire me se wo hu so bi ekura kosua pese obo me wife dua nti me fa ne bra wan fa na man fa ono so me kan ye no wan ko ba de ba ko a me hu yen se ba me ba ha ne ye nyame hyehyɛ because sofo ne ka kire me se afternoon me free crying but na me pese me ko because etem no me wo car na me de fe niam nkakra but offer said na fe niam ko form na niam ko form na fe one day na fe me car na me de ko no me nam pantan me ko agbogba na car no
me spake ka ya say vibe me ye na nyina be ni be nti ho ana fe mani ba mo so no I have to go nti me ba no to be frank e da me ba 1 week die esunku because ma na anwene se me ba kura wi ase nenso no me ba ye no nyame ahye no anu nyama ne afutu amede be me nipa bi wo mu na omode aye mfato se ba bi nyame be ka se ko bia no ese ko because wo hwe bible mu a omo nyankopon hira omo nyina akoye nkoa Jacob koye akoa Abraham koye akoa Joseph but omo nyina no nyankopon hira wo enti no e ma me di bedru krodua we mu ba 1 week ni de e Yesu nko a that enti na 1 week no na Yesu because ni enti na Yesu ni say na me wo fa bi wo ha tama me wakra tam bi oba na me say ofa ana wutie kurase na me tra kan enti mra mi bedru ha na me kai sa de no na me say ade na me mpese me bam so na aba me so enti na esu ba ade ba ko a me hu ye ne say da week no em se me nya week pe no me bom pa ye sa de bi pie e ma me ko kanya me say me kura no manti ase about 45 minutes me hu ye say bi afiri mu na ne say koda na me kodai so oba he no na ayi nyamsem kan ko a nyamsem kan na nia na eye awreho wo mu a na ema mi su ni say obi a me wo mi sika me wo ka ama bedru kroma me ba kroma me di 70 Ghana ana ba kroma inti me ba hanso 25th September 25th December 2010 ana me ba ha inti mi ni sika batade ba ko ni say na fe mabamu bu ehwe se obi a me nama metene se o enye ye ne wadu die afi na be already so me ni kapre obi a mabetranti afi mabamu bu na de ba ko se o ben nyame a tambia no ye sofo ba ko bi ye Fred Manasi no wi na chapel na wono nana tambia bibi tu Nyankopon fa ne so eyi kire no se wati asori ye Fred no how do you call it? What the mekaya me I refika kanti ento enti 2011 no na fe me ko na sorry e winners no na tambia na adwen amadwen bia no na papa no sofo no aka chem because me baaye no na fe aye me say se ne me wife aye me boni die eni bi si eni enso nhwe mofra no na oba ne mre na eni bi kasa kire me sa afa me yese me ye adwuma so ne wadu die wo ye adwuma enye yi nti je adwuma nti ene ne ba na me kwa sori a na sofo na kan obi wa ha because of oyidi nti why so o hwe o ma hwe ye David metimi Yesu sa na fe nso mabamu nso bu se ne a obi ahwe se me wo me ka na ma ye adwuma na fe ma san be start 1 nti ene bi kasa kire me se enye yi nti me kwa sori a na sofo no asan ka he obi wa ha wo ye bank manager kura na se ayi wadwuma se awuro ko tunu go na start 1 na fe e hyemi nkuran nti afi e durumre bia na me da na ayese amanfo e pesika ejame ana me nso man fa sika ama nti me ba the first adwuma me koye no man bi wa friend odi fo ampofo na yede yi chalawati bi na ye 130 me kaipa odi ba ku bi ama me 28 cedis 80 pesos 80 pesos that time 2011-12 mo na me ma ton 1 cedi nti me dia ni kwachi ha obi timi hia me masa we dia nye wadwuma within 3 days na ma ton mpabo ni chale wati ni nyina bia me ton amenya 20 pesos se me ton 80 cedis ma ton 1 cedi nti nkakra sa na me pesika adwuma so am ye home use se me ni sika me de free nkran ba ye 70 Ghana 7 kwa sabe no de awi me de awi eje no na me de ye me hafa nti na adwuma no so sama so fo ne hye enkom se wurukudu na fei aye se adwuma na wura mi mu nti me kwa ha na se gas open man bi ne e friend Eda Santi na o ni akudura store na obi horo eye gas stove bi o horo je ne 5 cedis me ko ye na de ba kwa ma me hu se nyame na de ma ba kro se me ko ye na obi na me ka chen se me horo ba ku bi ma je ne 30 osi onye den ompene ana bibi ka kire me se me nto baako na me to baako na me be fro ni fine na de be se me hura de na obi anya obi an ka kire se man no se kohwe woni ma anya fe no man ni de no kohwe ni fe mu so te basket so ba oba yo se masa yenko na kokoro ma me
a day mitimi from me sana magi 90 na fi ono ankasa ese nsuo ma me na me say wow nyankopon eye kese nti nkakra amazing na maye just ade ba kwa me hu ya ne say wiase onipa bia wa bra bo shonsam your destiny is in your hand bibia to me was as so but to me bia ni asase we so say me bi ye adwuma na me de 10 cities akoto bank ya obetimi akoyi bayifo bi ntimi nko but ade ma hu say bronsam ade abamubuo ehye nipa mu na tambia no o enye ye even kura wo bompa ya o se o kura ye dwamanfo onyanko nti tambia no de obubu but a sign nyame na benti minyagidie wo mu se se ne yetie bia se be de nsa ye adwuma e be di nti me koso eye adwuma no se ne ya nti na me gusu na me ye adwuma fe man no ye ma horo ne ma na sa na de ba kwa na u de adwempa ye obi adwuma tambia nyankopon hira ade na me ye nso me ye nse me ame de me ye twitwi mu di oyifa mu nyina na ye le me to na ka ten na de ba kwa ma me hu se nyame ye kesense me ye yi ni wie nyina wanti me anton ba kokora nti me kofa be si run about wa ni aton ma say in profit ma san kwa fe ma na pe ma se mo pese me nya na meton ni mama no na me se da bi me no me ti be ma because nyame nanim ni oyi nti me na me san ye san ton ade na me huro di ni nyina ye san se me de adwen pa huro se me ade nti no me na me san eton ni nyina san fa so nti no na ba fe ten manya sika kakra ho nti me ko abi wa amazing se ade na me anka se eye me ho abi ko adwuma bia minimum no se me ka se me ye nko anyankopon e ma mitimi ye se sia oba wa ho flowers ya madua me ye pass and garden mitimi dua me ko no obi aye ties am ka se tutube se nyame aye me kese am mahu se na ade ba ko a eye me den se nyankopon onim ni bi because ne ma asofo no e ka se me frinka no to friend be de shame tumu se ada se me kum oba no na me so makum ho enunti anem so ka se me feel because e be share me so a te se ne tambia meti oba no nko no na but esan se me so no me de share me kum mo se me mfa me yele no hu yi na me mpo me ma no nti no ye ma dwen se anytime bia me toduane wa se ta na me do ma ba ofodua e wo me ma me ho me toduane bia me ye se me depend na bia bi sa me se wo ma didi na me timi na mi so nti within 1 year me din ko na be di akoma ho me do mo call back mo so mo nko the next day anom ka for 10 years no ma mi hu mo da 10 years nti opani yan hwe nti se na wo ka no na wo kokoro na de bara na ba na wo ton ni nyina mu no den na hye wo den a na obamu mu ade e hye me den ni se ni di ka mi hu se ma bra bokura me amensem because obi am de 70 ne ba ene isesi ya na me ton ade na me ton no 1 cedi ene me ton ade 1000 nti me de hye me se no se ma bra bokura me nsem ode a na se me pese me yi adwuma no nyesika na me nya sika na se man fa ni nkwase ade na me de koto bank ya bayi bie ni wana tumi bie ni we betimi yakọ bank no akoyi ana me sofo no so hye mi nkuran se abrabo no kọ ne pem a eno nkyere se no ano no ese se wutimi etowa so nti ma me ye se bibia me hu bia me ye me ba mbe ye mezi na me ton fusu so me je fusu a ebu anyi madachi Sunday me koton babo be 8 no manya profit ansa na makwasori anwumre na ma hye me hangi wo ho tinka krenka sa anti mami hu se no enipa wabra bokura wo sem nti within be 2 years na mato me ko ntina ketwe so setem kura na fina sa hwiman fo be si wo bank bi kakrenka sa amede betra ha che se ne manya dwuma na de ba kokura me won se me won kran no na be gas stove no bi na ye mame ba na me gina ho da bia no ye because ma na anwen da se abra be 10 ya ma me ama no be nti na me hwe na there was time bia fe inyes ka kra me ko fighting bi ba na me de come a guy bi se onye mame guy na de onipa na tua ka 3 million about 2000 and over here 2014-15 na fe akwai de meye sa wanye ma ne be gini sika nti me ko fa de ne ba ye no na me ti wona me su na me se na September 2 man bi obibie ni a na ono no ye sei no na da bia no abu tim bisa sa di sa kwa we nyansa be ne woni trimu a oye sa de ya minti minye nti mi si mi trasi se ase mi super no na mi hu pictures na me won kran guy no eye mame no na ni nyina agu mani so nti ho apɛ mi bia ade no so se wo ba hai pa afi mi so enfiri museum mi peja si soro pɛ
any 30 minutes no be better e ade chi no be fa me ko anyina hin se na fe mi a mizuro me ho de wi na fe mi ye adwuma no na fe mi ankasa mizuro ntimi hu se se wi asi ankasa no Nyankopon ankasa me se upa adwuma tem abrabo ne ma hu ni se wo ye panin kura so na wan hwe opani ya unu ya keto baji wonu nyam because nyamedi bibia emfa ho se ne awotie bia nyamedi adwuma wo se nse anya adwuma ni di ntimi hu se no se me de me nse ye adwuma ebeti me nti afi edrume bia bibia me bo ho mpa ye bia no mitimi ye microwave mitimi ye rice cooker mitimi ye iron mitimi ye kettle mi se bia se oba na my landscape na me locate abaka se ba ni nyina no Nyankopon ebie madwem enipa bebre wo omo hwe TV ya omo hwe ne kwa mi metimi se mi hwe TV o nye TV na mi hwe ifie no mo sisi wo broche no Nigeria film no background se no mo locate flowers no ena na me peke ba me no di nkomo ayese no wadwene se mi hwe TV ba me peke bibi go tem bia no nyame kasa che se hwe sa de wi na maye enti bibia no ne ma hu ababon se onipa bia no wo hyebre kura wa wonsem wo mu se tumi wasase so de ba wo so ma ye tumi se ye ni wo mo so de bia na me kase o de opa wo sori anopa kwa sori ye juada ebrenada ukuada ya wada ifiada memenda kwasiada na obi nso ntena kwa ho na onton ade na onso de kwaso na bomba se uradi ma misiko ni hwe de nyame be because Nyankopon ni munipa adwen nti mra woto ma na kura no o ma last day one day because no ni se nipa bi wo ani nua anya bi ani a obesi sa asie nti wudi kosi a na sei nti nyame eni se ne te anamontuo ana ma Nyankopon di hire nipa ba se wo so de wo te ho aye se oba a wo si mi piku wo so le na ati aso dem na wa bompa instead se obedress no wa pie no wo bompa nyame mfa bema emro but wa anamontuo ni wadwuma de wo sa na me ka kire ga bi e wo ha se o so pesika adwuma anam se opa o de opa fa table si lole kwa ho na tra ho 1 month one day obi twom obi says de bia me twom na at table ho o de ye de no so me pese me oba ma sika ma de adwuma se one start one ya untimi nkotu one start one ya untimi nkotu ana wi ase nso no woni bibi bronsam o ye examiner ana Nyankopon ye maka bronsam o ye examiner ana Nyankopon ye maka enti before se nyame be fa obi aje so konsohwem bibia wo ye Kristo no anko so bo anya nyame na fro yes wo ye Kristo ni e wo se huna mane so huna mane because ko Bible mo nyame fro mo nyina no o mo huna mane so ana kora wo ko school class 1 na wo no so wo anya exams ya wo anya exams abeti mako nim and with that examination no you can never promoted so I say enti as I say ye jeto se Kristo ni bia se nsɔhwɛ ne ba de nsɔhwɛ no ɛna ya dance die nti se me die ameka sisi se nsɔhwɛ kura ma na ma na anwen da se me ba sisi ameti akura ka se me nkonkran bia ma me nko because se adwuma menya no man si ba yo bibia me na me yema me ye adwuma ba Nyankopon de be ba no na mi su nti nyame de ade ma on fa ma ne awo pe nyame de ade ma on fa ma ne awo pe on nye ne awo pe ne nyame obɛhye o sohwɛ na wahu oso Abraham hwe o se fa ba no ko ba fode Abraham ankasa so nti nyame hwe ye so na ode e pamai Nyankopon so hwe obia because they say oh ye djuma o de o se continue perseverance continue on trying o ye djuma say na waye say na waye ma wo ba mu se na nyame se obehira me na me ba oni Joseph was in prison for 13 years obi nyame so be ni kese no ba emero da prison na ni wianu yi de o ba de nyame kan ni ba mu o se me ye o kese and parents so de o Joseph da fiase for 13 years but because of favor na one no anywhere he go there should be a prosperity baby Joseph be ko bia in the house of Potiphar prosperity he become a king there in the house of prison o ko ho na no o be ye leader enti o no nyame no nim se ana nyame so no we hu se nim be nim se this year bronsama bo hopo enti wotimi si ukwan ya Joseph da fiasi 13 years no nyame kan no e ba mu se ni nyame be koto no for almost 13 years ni nyame no fa aka afre nkran eko Nigeria eko koto no ba setem no so enti o mu de o mu ahu no enti o share da o se mu yakromfo o se anya kromfo o so boa ba on de no ahu ba on de setem no o so enti wanyini na ni nua Ruby be on take part we yin mti o chi ni sie se o boye dia na mo kofa mo yimra isi but later na o yi ni hu adi kire o mo no afi we se we na ye no se mu nyai Nyankopon no nim nia ebesi
onim se ba 20 years no bibi besi nti me di we ko nti abrabo no oba se ne beto bia no enye kro kese mu na beto na di yo wo hwe nyam o manyami hyirom nyina na enkurase ne aye nkoa ana mo di ye so na ade ba ko ma hu abrabo se tem bia no se wa amre wo ho ase ahobrase a masa se obra wo ho ase ba bia be ko bia no nipa pe wasem na da yen hwe so e ba nse na etobrebe na afede wo ye wadwen se afede ne man wa beton bi se de na wo kana man no de no na wo tonton ba ko ba nse na wo ya se so beton bi na wo ba repair bi no enso ba mu na me ka se ye nse nyame hira wa che se nyame de me ba se me ba kroman first no kra se na me wo nsa no dwuma si yanka ba na prosper ba true atiti mo no e ma mi hyin adwuma hwe se me ka se me de me gas oven como obi so onye obi atua me ka for mo 2 weeks na ko se me na wanye no eno un se tambi a problem be ba wo so no etimi push you e ma wo ye bibi even wo ye be ma kura na tambi a no wanya problem wo ntimi nko wani yes a problem no e ba ye no e boy me ekọ ani problem no nsore e pija yen ai se me ya na bia ti se ka me papa wo sika ka asigu ho me so le number 2 ifa no se me nwene hwe ba ne oye owo mu na obeje ne de atu kwan no se ni papa wu kura o mpedwa pade ba wo na wo to papa nche se papa ni fi wa de na be nti na tambia ya se kire akola no se nia yi nam ba tambia enyi ma no na ono a uni ho a watimi adan ayi ni nam da se pa yen hwe hanso onse wo kan ware se woni wo yire tina na ware na se efutu bei nti da na wo kan aware asem ene hu yen hwe efutu bei ina de be ma antie sisu epese ware su ehu na wo fam wade asem no de tambia na ka se ukuro mu pete di una ma ebika nya no kre because me yiri American ye nyina ye fiche bi apapam ana me ware no ni de tana ya even more 17 years come in friend plan 7 years ye ni wedding for almost 10 years am no about a drew me bi a ho kire ba ye no o jabe enti no me afutu a me de be mrantia ni mabomba se mo start na mo ye worship na ese we study even a dream be na was kakura fa hide na so oba no because ade ba ko mo say obi apene ye hode me dey say bibi antome a na menim say e bi anka obetimi abisi yes ne ma no pesca omo pesca inti won start na mo ye worship no ese mutimi ehu mo so mo ho hwe wo mu a ade bi ompa na wotimi di ama a hye na bufuo bi ahwe se oba we kura se ni bufu a mre sen na wotimi jai because obi wo ho a ni bufu wie na obi wo so de asem hye ni mu even kura ade bi ama ye ne etwem ba 1 year woni nya pro no ka na wo hwe se oba ni because o ni wure mfia de go oba o tesa no ai se oba wo de ye ne boni a se den na da wo ho be 30 years oba refer samum very fell. This papa na wa ni na be hye na no be hyegu ni na be hyegu nti do be the Americans say utimi study oba ni because den so the American obetimi study oba say ho nkire wa untimi ehu nti nka ta mo na mo na mo ye kwoshipu no na sika no ho no one day bia be boso be kra na bo pa hye da e sika no bi say unibi na udi study no ahwe say abrabo aye boy say kodru mra bi na say meni bia de no be ye ese se utimi so de hwe no so hwe ese we study ni suman eni me bi okura be hyada ni na akon na wa hwe se ne na bufu otie ni nyina ma yetimi hu eni me bi e wa brabom na o de ye ni se no do esa ono biom yes sika na o de do but esa de no no ene ma ye nyina ene he o ho tan se de na wo sika masa obinya so ubenya bi so ba so ni tia omo no mabunu no omo nhwe ma ni suban no nte be ya omo nkuhia ha na wo hia bi because ti say ti say me say tema oni me nya problem 40s mo no na still me abrantie ade ba to anware bi o maware bi na ade ba ko a aya na e ma wu ntam say
at the age of bear 50 to 60 no now we need about one you die early sir I didn't hear because the same me the certain man I'm still young 40 years no enti mitimi nya bi bai ba say bia say kemadi be 60 na me san ni adwuma because certain na me hoodin enti me ba ha no mitimi san be adwuma enti ka ba 60 no na obi ade na di a certain pension na wo ko no asa on ko pension no waja wa masa adwendwen ekum nipa enti say wa manage ne yie enti de say ka obofo wo mra ntibirem ansa na nabone enabone ye yade ohia amane bibia betu bia ye nabone enti enti na mema wunte se adwumaden a mema ye ne mmunte ma na nya no nko anya no kre anya adwumaden se na nyankopon kase ye anya adwumaden ye nsam ye nim fufure enti ye adwumaden ntimi anya bia but adwendwen wiase ani ekum nipa bebre adwendwen ni adwenboni ani adwenboni so ti se me di American ma hyase American obi wa wonimo but obi hu me ana akwai na we you see so when we say me start 1 ana me call 10 ana ye mathematics ade bia nyankopon say say start 1 probability 1 can say prosperity was 1 your mass ye bia o can say then benya 1 enti 1 start 1 you can never go to 2 ana insurance 1 to 1 until I make us say examination and the promote to sorry enti sorry am won ka sisi adansi o ko fa wen aha ni hwe ene mabunu no ni o madwuma ye mu no say na osi hu no say adwuma no ne yi no ene obi epesikentem eno ne ade ba ko a ye krom sisi amansi ya ba o ba ye nipa ba 100 you know what about 90 ni nsa no dwuma adenti ya because Ghana am say wa ha so enti wo ba ha ne ho akosua adwuma no onsia me ba 10 years I make sure say me ye niam bebre yi say mansi fo ba ya fa me ho ti see me ti betimi afrem problem ba because we won say adwuma o ya fa mo bebre you see yes mo ko twetwe ho after be assess my be lay mu nyina off because we need say adwuma but me dey me ba for 10 years ni kola bia me su adwuma me wo fa say me ko fa ni free steam region ko fodia ana ma be che na me na ho say see me ko ma me ne ko che na me ni wa enyo no ya yi ho onti me yi no because no na adwuma na odi wo but wo mo no empa adwuma sua eno nti na mo bre mo pe quick money but quick money no so dey masa unti me nya adwuma yes 60 years na ko pension ba me em adwuma metimi ya kosi na nti yes nyankopon to me ko na ma me bo ya me em adwuma enti se unti me sua adwuma ba se na no wiase ni competition obi a pese otwa de nyonko eno ebo ade emwa ane no so do eno na ma ne so pe ti da bia me hia oba bia me ka kire se oyo oba ka wale bema opadwuma se ne hu ofi kura fitani a wale wono but ene no pede wa dress oba ti me ka kire nyoko ba se o we di on fatal enye class ni day yesi ye ko tua school fees metua me school fees yesi ye maye bi won so wa dress ya wo ye class wo di mintua nyansa be ne wo so ti ese o hwe obi na ni de form a owo adwuma ye but ene ma ne pe dressing odani ka mu se no da kai no oyede no nyaka se kura bandi abasa o ye yonga na da ka mu ye be question ye unni adwuma ya because as an scam is not those nantie no scam eno so ne ma ne so pe se o me tu je si ya bi aba na me ti form na me bia flowers ni gra but inshira nka nyankopon se me ba krom hanso no ese ade oba ne de ya me so nyankopon yi oba bi no ye adwuma o court wa je se amafo hu no ana ama manu onya mokoso because how akwa no fi ono so hu se akwa bibi woni mu because within 2 years na ma to container akwo na me ye na me padwuma so na ma hu se ni pa bia so padwuma nyame wo ye pani na wujimi nyame betimi agye wo de ma onu akatoa nti me ye pani nti tem bia me pani ni me protect no na me make sure se omo di machi me ye masede se obi a metimi aboa obi eno adwen papa no ema da bia me ka se te se opa ka se masisi oba na jano ho na ko abuluchiri no mata ba bia ba ko bi bedi wachi ana wo ye papa na so ko tre krasia papa ne be pasa adwen ne wo tu nyame fa so di shirai adwen de tiemu no nyame hweso ma ehia ne ba wo hwe o se nipa de wo hwe ne etua ni wam ba nyame de wo de wo hwa koma mu enti nyankopon nim se abai o hayo o du fa mu de me ma wo mebre na enwa wan se me ba mpai ba me bo da nyankopon ba bia na me betra nyame tie
be person me transfer dua na se o runabout no ho ne first year me transfer ba se ready baby kura me ko ma me nya runabout me pedua bia nti da me ko tena ho no woni me ba first no na me to nkere wache no na me de ko gu market nim na na bibia san twe me de me aba ha me bankrofo ne se o ta ha de nto san fa ko ba me san ko still no ma san me look at you me di boka ma bo me di san afina o mu nyina pemasem okwan ni pa fa so ahombrase no o pemasem within show no ma bo table na me si o boka me bo di show na me di continue si o isi na me start o so nti adwuma den de obi bie na wo de hwe Yesu Kristo bae no kyerɛ me asuafo no fa wo no kyerɛ me ne no wada okonyane no okona wo yadwuma si gyae na bedi machi gyae na omofo nya no mo yadwuma wan kose akwai o de ebo mpa ye frɛ me nti me confrɛ na Sunday o se nse yadwuma ni di nti hard work say wi abo no no onam no akwa wo ye wi abo yadwuma de ipa nti okɔ insu wi na Peter no te so yi nam o si gyae bedi machi we isi opeki obia o yadwuma ana wo yadwuma kura no na wo ye ni ya unya promotion enti adwen ye di ye adwuma no obi okro ne master ye adwuma no hu so kan sika no okwan ati se me di american unu me start one no me ton ade 1 cedi ana na me ton 1000 enti wo de uni me mfi ase o ba hu se me gi 1000 10 million no na masa isi ebi so awokura se nyam start one no baka se o me asentini me na me nkoton isi se ne ma ne ma ye ntimi nko enim me asentini me ebini me na me ntu but masa ma me nkan chiro eni asasi so eti no ade a emfaso mu pa ya sota ne emfaso o ton a wunya hand ye ni ma to nyina wuntimi nya 100% but eno no ton a wunya 100 opa koto asota 250 o ton benya 5 cedis o koto ni 3 cedis o ton benya 6 cedis e times 2 but de bie ni wa o beton a o benya sa but enipa bu me ma wie secondary school ana me nkoto e bisa despite bisa ken Japan kana jaba ya taji jaba America that's why I started cassette ano yeah no so ne menye recording ano still recording no so ne menye studio studio you see one start one to be who two it was started cassette no who say so record recording no so menye studio studio na za nye piece eh uni ma de ba ko nipa udi nipa no achi aso ma santimi ko ni emra Peace FM started ye no no started twi radio station ana ma from classic station ba ene ye ka Ghana ha ba stage ye tie pa ye hwan isi it is oh bobra na wa anhwe na se obedi di pa no achi a untimi ko woni ana wa down for so eye one nipa ne nam so because o kan Proverbs 20:13 o si empena na wani hia ana Proverbs 13:20 so say eni enyansafo enanti na eden na hunu nyansa na no ne kwase na wu amane kofa kromfo eda bia betwa police station kwansa nti eye wo wadwe ni determination me ya meti wo sesi ya ade ba ko me kan eye mu se me se metena ha untimi ntumi da na mpa so eye adwuma me se me ye wo ya nti me wo me mpe moto se me se me ya ade na ma ntimi anya me ntimi nya biem nti me bibia no me start ya se me madanya na ntimi me na ti ko me so na me bompa esa madanya na me ye adwuma me ko ye adwuma ye hard me ntimi anya David me na metona ho sa ya adwuma no mi tirim samada no na me ye adwuma no na me ye adwuma no mo se me bibia no ya madwun se me ka se me hwe TV a baka se me hwe TV ba me adwuma no na me hwe but wo ne me to ne woni me se me hwe background wo se ne location no ma no enti bi pa fi na me ye location baka se wow because on so hwe fi mu na o di fi efe na eye enti bi me pick o okay da ya da se pa enim se bia wo futu da ma mu do bia won se me twato a wo de ma one ehwe sabi futu amedi be man nipa ni se onipa bia wa bra bokura wonsem ana obi bie ni asasi we so a o se medie friend say medie minimum we yo ya fa bibia ma nipa mfiri so ye be fa wo asasi so yesua se bia wo hwe fi ma na de nti na obi timi ehwe wo bia na osua ne kasa otimi active se no osuya be because the nekra enkraman kra brofo enkraman omo school tete kwashi run about enkraman school at yetibi training kraman ma ne chekrofo wish on wotimi hu enti na woni pa de wo se usua hu it is impossible me nyi sade me bibia me pese me ye bia because be last me ko na obi ye POP bigina o salam hanye madwuma na ya POP se o ye carpenter ye easy
ohwe se ne mo de sa o susu ha na waye on de ato no mo de support no cheche no mo atete na gusi sa no mo kwa nti sei baba na ye fugu na support na pi no you see I adwin tambia se wudi tami so be bibia obetimi aye hwakola ke to DJ Swish about 9 years you see ope enti ade ba kwa me ka kire mofra o mo si so say your destiny is your hand and bibia wo ye bia na usua firi mofra se woni bibi David esua to me woni me na so man tibi kum Goliath oko sua bibi won se na obra ne ho ase ban ne papa enti mra ne nua no wo yi na ono de oti nwuram na Nyankopon yi bibi kire no bibia nso no mofra se no usua no de anyi David na oka ne kuma me se onya ne papa bone chene aboa bi kura make so obechi ne papa aboa ni bia otimi bono ekunu oni nipa after something otimi why Nyankopon hye no nkom so hye no nkom but otimi why asisi ka wi jada otise ayi pepepe eyi ni fi nanum sade no opeke ye no eboa oni Goliath eboa oni Goliath emra Goliath start e ba no hu no o seketekete zo hu no ayi no ana Goliath started in the bosom ekesi David ana so wow ede Nyankopon odi machi emra me hwe me panwan so no sabo bi chi na me bonu kunu me yi no firi nanum na se nyame no odi machi no oho be se di machi se no mo kan ye no ebe ya ade ma David including before say David na Nyankopon kunu Goliath in the spirit nyame de ono no okoma ye honhom na ade ohuna mu oka je wo meku no matwa uti na David kura dade nkuta hwe ba Nyankopon ka je za kwa no de sika bia hye no ampa so hwe ho na okoye no na sika hye no twa ne ti enti bibia me ma na mo bia me tu bia nyame kyerem say yewe a me delay ese me ye meti oti wa se o meditate una mo bia me na me kasa baka se bobodom na me se nya me fa so se me preach na bia se me preach na me ka yisua kasa baka se bobodom enti se nyame no emfa ho se ne awotie se o do na onipa bi at least se o ma o treni obi e bone de obi e ba eye be about 60 to 70%. Se e wo sana enete unsa na usua bible so se o ya de na e ka kire because wunim the Holy Spirit be kasa kire enti at times no ya na yesi obi no so omo no nyank onu de osi wonim but ye no na yesi akristo ye kure ne di boni obi betimi edi boni abodwaman ya di sidi be man ma ne papa ojidi because Eli yesi wan tu the mafo Nyankopon bu ni come at the age of 98 ama ku ni mani nyina na Samuel ofi owi because mra hofini ni fini has e bokro no Samuel who was because osuro boni na wotwe ne ho furu enti mra na ka si Nyankopon kura yi ni hu adi kire Eli no oyi ni hu adi kire Samuel ono kura no nti nyame ene de ofre no ko bi se Eli a o se the next time ofra kasa ana ka kire nse na mesi me di Eli ebeye Israel for him but empale me 1 Samuel 2:30 me ready me di need man no di need man me you see inti Nyankopon kun hofini okun Finehas okun ni papa no at the age of 98 Nyankopon so punikom 124 120 mafo keke adenti danka o mayo mbone na yi inti da bia me ka se ma bodwaman no mti no wi base nyina no Nyankopon de no bia be papa no aso atetia nkoso mo de mo fa ntetia papa ma mo ana yen so na Kristofo no ya nigreto ya fese onu wi wo bodwaman nti ye ommo si Nyankopon se ne ya sa ne ya de hia yare sa ommo no mo yale ba na ne ya kasa tia o ana ye bu o maten se we si no Yesu ba wo so bo bi aten se ye from an ye kire o because obi o wa oni oba akore ko be me ko da osu edin te no su oni sika ekom de no papa na wo no wan hwe no enti o de sidi ni be ma because Elian tu ni mafo Nyankopon ku no yanko David jina banso so obi yere na de ba ko ma hu se nyame no so hu se wo ye bone na nu hu o de che unum ne enti okum Eli unum ne enti a David o de bone che no hunu nti yasuma Samuel ma ne ko Eli ho ani yasuma Nathan ma ne ko David ho na ko David ho no se nana ono obu ni be na o de hwe na adwen na wajeje no papa bi wo nwan bebre ana ba ko so wo dwan ba ko pe na mra papa na o yesika na wo nwan bebre ni nya hoho no inse so beku ni dwan bi no ama no unse bebu o se usua babu a ensem bia o ti ase yi ana wanku no okoji ba ko de no ku na ho de David bu afu
so nipa no yesa si ekunu eso obo ho miensa o se wa awa pa David bu nkutuye wa hu boni o ye na de okofo obi ne da ekunu ana obu nkutuye ana Nyankopon so ma Samuel se koka kire Eli se odi ni di ama ne mase me ntimi Awurade ne di ni onu ne oka kire no o se wo ye nyame ne opa no onye compare se boni aya ta se adwaman kwa ne boni but David upon se o ye nyina no na dwene se David nti no obi wo bo adwaman na dwene se eye normal na se kom ne de no onim se boni David na dwene se oyo hene ana ohen so de ne opa bia no otimi ye isi enti ye yi na ten no onu ne ho ba ne na ba so ye nyi aten ye hu so no wi na ye bu aten ye yi na ten se first David yo hin ba no onim se ne wa ye ne ye boni ba ye ka kira de se eye wape no obunko to ye Bible say David kura no wa nidi emra Nyankopon ka so be ko mbofra no o so onidi enti wa nidi sa akopem sa bofra ni wi odidi ni bi san sa de ntina akola ni wi wandi na wawu na no se na ne krati ase do ne nipa ne ti ase ye ntiri wawu wi a na Awurade fa ne ko no o ti ase do David de na tio o si akola ne ti ase do o so onidi ba wu ye no odidi adenti na odidi a o se na ne krati ase na me bom pai ti Nyankopon ka so be ko o ye ye se ko betimi a convince Nyankopon pati abofra ni wi but nyame ni obeye bia because after the death of that child no and ye Solomon nti se wan hwe kura nke bia sa akola ni eyi no hwe eyi Ken ni eba un se Ken eyi nti wa maye hu eba yi nti nyame nhye bia nti no eya me de tuma bra won se abrabom ba bia nyame do be ko bia nye kuro kese mgo na nyame hire nipa ade ba ko me experience mra me ba bibi ade ha no betimi experience pa eni sa ade no. Okay, openi yeda se pa se woni Osofa Kesi TV ekasai. Yeda wase se won so ohwe yen conversation ni. Aha. Wo modi so be subscribe, be like na wa comment, na wa share na fon so nya bi. Ahwe. Yami adom na be se share bi. Bye bye.